Mimi, umawain yun. Naaway mo eh. Wow, galing ah. Oh. Naaway mo si Maxi. Lukas, naaway niya si Maxi. Ha? Maxi oh. Larga-arga pa ng ano niya oh. Amo niya oh. Ano, Krimi? Nakakantong pa sa'yo yan ha. Lukas. Bitawan mo na yan. Kakain yan sa taas. Bitawan mo na. Bitawan mo na siya. Bitawan mo na si Maxi. O yan o. Nintendo Switch 2. Joy-Con 2 controllers that attach in a snap. And a big, vivid, high-def screen. Bitawan mo na yan. Play games using each Joy-Con Lukas. 2 as a mouse. Chat with Bitawan mo friends yan. and family. Akit yan. Ayun o, si ano, Krimi o. While playing games. All together, anytime, anywhere.